Idia ajila khobor le janai dia se bola se jagali woka district de 12-hour total shutdown thagela dole phal bahi peacefully park rule parashina ka koyase idule woka laga alag village bodies kamra organize kurishe 30 day ultimatum dole PWD NH logode tamra idu rasta banabole garni goa bichide tamra positive response na fail guri dia garni idula board against the pradhan pradesh kurishe ka koyase tamra wasi ki 1st of November de tahan aro ekda kundu meeting lu schedule asable tamra decide kurishe na wasi inega hi tamra ki wo shedu mane na bole aro bi inega pradesh tole kurina jabole asina wasi hole bi idia ekda tan laga festival ahi asina wasi idwani next laga dole idu festival par gura bichide lobole asina koyase aro civil society organizations idu Mangolemba town kanbra bi jagalim mande dinde Office of PWD R&B Executive Engineer ladule pon gudishe lok gudishe inaga koyase idule tahambra 11 km Mangolemba Longnak road dule banai dibi gona 31st of October tamra deadline dela dule khodam howa bidebi na banai de garne idula against tamra idubi protest gona office dule pon gudishe inaga koyase tamra wase 24th of September tamra deadline dishe will be dura positively respond diana ina wasi aro civil society organizations kan dule ADC la office punja bichede tade district officials aro idu gumba dakan volunteers dakan dule chamla olaish ina wase aro plank firing bi hoishe na wase manuge mare nai holibi akas te bandubi marashe na wase holibi kowalpal kun bi jagam dule bana ina wase aro situation dule under control de anishe na wase aro idu hwa bichede PWD laga R&B superintending engineer dule civil society organizations kan lode aji meeting lobole kane tahan rakhi ase na wase mon nalende ala alag jaga de government hambra idu time de public la kotha na mane aro idu kam grole thega na gure garne ala alag jade dule beshi pradesh olala do mon cover by se Mobi dula bode apni ke bodishe ekdin agire Nagaland Health and Family Welfare Department kan dule poisa aro staff short ase corona fight group nimide inaga khobor dule paise aro idule tade Health and Family Welfare Department under thega laga source camera question na boshe holibi idulaga obode Health and Family Welfare Department laga Joint Secretary Ajit Kumar Ranjan Bra koyase ki idule na hoi kwase wrong figures aro facts kan ase inaga koyase boisa dole tahan short nai inaga koyase dara kwase ki medicines kan tawel kan aro alag essential zarurtmand kan gini bole lado 3.58 crore idebi ase ina kwase aro rupees 53.77 crore kundu dule ECRP2 idu under de kundu health infrastructure dule aha corona aro alag bemar bia alaga ro kabole gani hospital kan nishina banabole ase idu laga bode poisa du iman ase ina kwase aro idula bode Rising People's Party kamra kwase ki iniga Health and Family Welfare Department de poisa short ase staff short ase wadule idura ekdam sapabra dikhibole pare ase aro idule tahamra hoi mon poisa dule misuse kurishe wena admit kuria nishna idule mohan janebole pare ase na ase aro RPB kamra kwase ki judi state government bra dule aro Health and Family Welfare Department kamra poisa dule misuse kuria nai bole tik idu kam kuria jagade kurishe bole idu items kan ki saman loise poisa gude kiman phelase idu sob tole digabi na wase kut idu state government bra goishe na wase ki rupees 245.44 crore yani 200 crore bra bishi idu corona laga related de 2020-21 de phelashe ina goishe aro 25% LAPD funds laga emergency la debi phelashe hoise to iman poisa phela dole corona laga saman gi jinishe kundu laga hospital le kiman poisa phelashe idu dole detail wise dole digabi inaga koyase aro RPB kambra idu chief minister aro health minister logode koyase gitamra kundu idu question ode ase idu dole answer dole dibole lagi ase na wase Nagaland GB Federation kambra dole state government kan ode a bill koyase request koyase ki de kundu Semenu ADC headquarters dole district mangi thagi ase idu logode consider guri dibi sai dibi inaga koyase tamra press release de koyase ki kundu mohan ringma laga products kambra alag memorandums kan submit guna ase aro district demand koyase idu dole tahan valid historical facts aro reasons aro rights laga obore tahan hosabra paule hak thaiga laga obore tahan historical fact debra lugina tahan dole mangi ase doni idukan ge dole debole lagi ase ina wasi tamra wasi government laga law esabde jaise bole criteria kan ala thai bole brase bole bi dole 1866 debra idu based on historical documentation ase doni tangi dole debole lagi ase aro mohan sob naga manubra idu respect debole lagi ase ina
কৈ আছে ইদুলা ওবৰে খবৰ ভাল হে আহি আছে ইদুবা দলে কাম দলে হলে নিচিনা আছে লাষ্ট টাইম বি একদম আপুনি কৈ দিছে কি পৰ্ট কামৰা ৰিকমেন্ডেশন দলে দিছে তাহান লাগা দলে চাই দিব কইনা আৰু 30th of October day first Assam Rifles kamra dole roko angame laga khode puchur bale jagna bisarise ina wasita la khore jana check kurise na wasi dula bode Nagaland based football clubs kan aro organizations kamra dole bishi khushina wala dole condemn kore ase Tenaga Boys Club kamra dole takan la condemnation note te koi ase ki idu dole ekdam munduk laga ase aro iniga roko angame tai dole football player ase na wase কোন মানুহ দলে একটা সিটিজেন লোকে এপাইট বলাগা সিটিজেন আছে আৰু কমিউনিটি দে সোসাইটি দে ট্ৰু ফুটবল ব্ৰা ইদো পিস আনিবলে খোজস কৰিয়া মানুহকে এনেকা ইন্ডিয়ান আৰ্মি খানব্ৰা এভিডেন্স আৰু অথেন্টিসিটি না থাকি কেনা তাইব্ৰা ইনা গলদি গুছে বনা ইকু প্রুফ না থাকি না এনেকা তাই লগতে ভিক্টিমাইজ কৰি দিলা দলে ইটো একদম নাখোৱা লাগা আছে আৰু ইটো খুশি না পাই ইনা আছে ইটো ব্ৰা দলে তা লাগা ফ্যামিলি আৰু তাই লগতে বেশি পদাম খেলাই দিছে এনেকা কৈ আছে ইদু কারণে ইদুলা বলে আমরা নাগা সোসাইটি খান লগতে বি ইদু কন্ডেম গ্রুবলে কারণে কৈ আছে আৰু ইদু ক্লাব কামরা দলে টিমেন গ্রু আছে কি আসাম রাইফেলস কামরা ইদু লাগা বলে পাবলিক ক্লারিফিকেশন দলে ডিবি ইনা আছে তাই আৰু তাই লাগা ফ্যামিলি লাগা নাম বদনাম গুৰি দিয়া কারণে আৰু কোন ব্রা ইদু তাখান লগতে খবর দি দিছে কি কোন ব্রা ইদু তাই খান লগতে কি কইনা ইদু বিচাৰিছে ইদু বি তামরা হৰি আছে আৰু তামরা কোৱা আছে ইদু আলাগ আলাগ নাগাল্যান্ড বেস লাগা স্পোর্টস পারসন আৰু clubs kan lo debi ki tahanbra until and unless justice nadia takdule Assam Rifles kamra ki sports kan events kan organize kura laga de tade cooperation na dibi naga hoise दुनिया लगा सबसे तुन मानो इलॉन मस्क लगा स्पेस एक्स कंट्रोल दले जागले मंडे दिन दे को ऐसे की तकान 100% ओन सब्सिडियरी इंडिया दे तकान लगा नाम दु SSCPL स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड को ना तकान ओन गुलुशन आवसे इडिया दुले तकान लाइसेंस करने अप्लाई गुले पड़े से ना आवसे और अकाउंट्स कम भी खुले पड़े आसी इनका को ऐसे इदु गिले माबने को ऐसे बोले बेशी खबर वाला से होजाबरा इदु आहासाल 2022 ब्रा इदु कुलिस बोले मगन नागामान होन गानी स्पेशली बिशी फॉलो बोले से किले मने को बोले तहाम ब्रा इदु सैटेलाइट लगा ब्रॉडबैंड सर्विसेज तोले आने बोले आसे ना होसे इदा ब्रॉडबैंड का दागी आसे ओले भी डिमापुर गोयमा इदु भी टाउन एरिया दे ही पाए आसे ना होसे साइड साइड दो ले ना पारे ओले भी किदा सैटेलाइट लगा हेबो इदा बस्ती वाले नेटवर्क नाइ होले भी आपने गुंदु टीच टीवी का निशना तदस काय खान एकदा इंडिना निशना रखिगे ना आपने इदु साबोले पड़े टीवी इतु निशना सैटेलाइट देबरा डायरेक्ट इंटरनेट यूज कोले पाला दोले ब्रॉडबैंड खान दोले तखान इदु सर्विस तो दिबोला आसे ना होसे इना होजोले को दे बस्ती साइड पाले थाकेले भी इंटरनेट लगा प्रॉब्लम दोले ना থাকিবो আৰু তাইজন দলে রাইভাল আছে ওয়ানচা ইদু অ্যামাজন আৰু তাইজন তো দুনিয়া লাগা সবজে তুই মানুহ হোৱা কাৰণে তো জেফ বেজোস অ্যামাজন খামৰাবি আৰু ইন্ডিয়া দি সেম দালো দে এগেইনস্ট কৰিনা আৰু इंटरनेट लगा ब्रॉडबैंड सर्विस तोले आनी बोले तखान भी प्लान गुरे आसे ना वासे दो इदु आने चोले बेशी खबर फाला से इंडिया लगा ट्रेडर्स गुंगा दोले बिजनेस करे तो हमरा दोले अमेज़न लगा फाउंडर गुंदु जेफ बेजोस तबी एलन मस्क लगा नेक्स्ट डे ऐसे सबसे तुन दुनिया दे तो ताई लगा एफवीजीस का ताई लगा जेरा खान दोले पिक्चर्स का दे कागज पर बना के ना जुलाई के ना ताई लोगों दे इधर प्रोड्यूस करे से तामरा को आसे कि इधर हमरा दोले इंडिया लगा आइडिया दोले जोर गुरु के ना सामान खान दोले इंडिया दे बरा हा लगा दोले जोर गुरु वो आरो बिशी गमदी बरा खान दोले बिगाई के ना इंडिया दे बिजनेस करा मानो ये लॉस खेला ऐसे ना को आसे इधर लगा बोले मापने के एक दिन आगे दे कोई देशे इधर दोले बिशी इंटरेस्टिंग लगा से UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लगा चीफ प्रोदुले इलोन मस्क दुनिया लगा सबसे तुन मानु लगा 2% एकला भी दुनिया दे ताइब्रा दिशे बोले डोनेशन दिशे बोले दुनिया दे फुक लगे ला खत्म हो गना गोशे इदु बिशे दे इलोन मस्क ब्रादुले गोशे गिथे आसे मोइल ओदे रास्ता दिखाबी किनेगा दुनिया ला फुदो खत्म हो इना गोशे बोले मोइ $6 billion ले पैसा दे बोले रेडी आसे नगा गोशे इदु वा बिशे दे इदु WFB लगा चीफ ब्रादुले गोय आसे कि मोइगे इदु आकाश देब्रा होबी नावले इदु दुनिया देब्रा होबी लुक ग्रुबले चांस दिबी মই লোক পাইগে না আপনি লগতে কিনেগা করবলে আছে আর কিনা করছলে দুনিয়া লা প্রবলেম তো সলভ করব ইদু দেখাবলে তায়ার আছে না আছে ইদু আগেরে মহান জানা চাব কিনেগা হবলে আছে আর যদি একদম না হওয়া লাগাছে 30th of October ডে স্যাটারডে দিন দিয়ে হওয়া আছে না আছে হায়দ্রাবাদ লাগা একজন হসপিটালে কাম করে মানু ছোকরাবরা দুলে 100 মাইগে না নাদিয়া গানি 3 साल आता लगा बाजा दोले मुरु बोले दिशे ना वसे इदुता लगा पेरेंट्स कान बाबा मखमरा वासे कि उदु मानु दोले कुंदु ताइखाला बाजा दो ऑक्सीजन लागि थाकिसे तो हॉस्पिटल काम गुरा मान खमराई ऑक्सीजन कान दोले आनिगिना थली दे तो इदु मानुरा दोले इदु बेमार हवा लगा बाबा मखन के 100 मांगे ना वसे ताइ काम गुरा लगा तम 100 दिबी कोना तो 100 ना दिया गानी ताइब्रा दोले ऑक्सीजन दोले ताइ खान बेमार हवा लगा बाजा खान के ना थली दिना छरगिना चेजे ना वसे दो ताइ दोले पेशी इमरजेंसी इदु सस लोबले ना बना ऑक्सीजन लागि थाके दोले ताइब्रा ना छरिना चा गानी ताइ खान ला बाजा
तो मुझे शेना का वैसे तो अजला खबर मला था इसे अपना वीडियो तो खुशी बचारो इंपॉर्टेंट लगे चले अपना फैमिलीज और फ्रेंड्स सानो देवी शेयर कर दिबी मोला मुझे बोले लाइक कर दिबी और नतुन माना से बोले सब्सक्राइब करना बेल आइकन दबाना खिबी होता ही दुनिया इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट मिस ना करना सवाल नहीं मैं अपने नेक्स्ट एपिसोड ले लो करबो टिल देन आप सब स्टे स्ट्रांग स्टे सेफ प्रे फॉर द वर्ल्ड टोनाले